ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ 15-ാം അധ്യായം. അഥ പഞ്ചദശോऽധ്യായഃ. സൂത ഉവാച. ഏവം കൃഷ്ണസഖഃ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജ്ഞാ വികൽപിത നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണവിശ്ലേഷകർഷിത ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭ വിഭും തമേവാനുധ്യായന്നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും കൃച്ഛ്രേണ സംസ്തഭ്യ ശുചാ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോ പരോക്ഷേണ സമുന്നദ്ധ പ്രണയോത്കണ്ഠ്യകാതര സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാദിഷു സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജമിത്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. അർജുന ഉവാച. വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ ഹരിണാ ബന്ധുരൂപിണ യേന മേ അപഹൃതം തേജോ ദേവവിസ്മാപനം മഹത് യസ്യ ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോ ഹ്യപ്രിയദർശന ഉക്തേന രഹിതോ ഹ്യേഷ മൃദഗഃ പ്രോച്യതേ യഥാ യത്സംശ്രയാദ്രുപദഗേഹമുപാഗതാനാം രാജ്ഞാം സ്വയംവരമുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം തേജോ ഹൃദം ഖലു മയാഭിഹതശ്ച മത്സ്യ സജ്ജീകൃതേന ധനുഷാധിഗതാ ച കൃഷ്ണ യത്സന്നിധാവഹുമുഖാണ്ഡവമഗ്നയേതാമിന്ദ്രം ച സാമരഗണം തരസാ വിജിത്യ ലബ്ധാ സഭാമയകൃതാദ്ഭുതശില്പമായ ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിമധ്വരേതേ യത്തേജസാ നൃപശിരോഘ്രിമഹന്മഘാർത്തെ ആര്യോനുജസ്തവ ഗജായുധസത്വവീര്യ തേനാഹൃത പ്രമദനാഥമഘായ ഭൂപ യന്മോചിതാസ്തദനയൻ ബലിമധ്വരേതേ പത്ന്യാസ്തവാധിമകക്ലിപ്തമഹാഭിഷേകാശ്ലാഘിഷ്ടചാരുകപരം കിതവൈ സഭായാം സ്പൃഷ്ടം വികീര്യ പദയോ പതിതാശ്രുമുഖ്യ യസ്തൽസ്ത്രിയോ കൃതഹദേശ വിമുക്തകേശ യോ നോ ജുഗോപവനമേത്യ ദുരന്തകൃച്ഛ്രാ ദുർവാസസോരി വിഹിതാദയുധാഗ്രഭുഗ്യാം ശാകാന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യദസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമംസ്തസലിലേ വിനിമഗ്നസംഘ യത്തേജസാധ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണിർവിസ്മാപിത സഗിരിജോസ്ത്രമദന്നിജം മേ അന്യേ വിജാഹമമുനൈവ കളേബരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്രഭവനേ മഹദാസനാർദ്ധം തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാതിവധായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിത യദനുഭാവിതമാജമീഢാ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്നാ യദ്ബാന്ധവ കുരുബലാബ്ധിമനന്ദപാരം ഏകോ രഥേന തതരേഹമതാര്യസത്വം പ്രത്യാഹൃതം ബഹുധനം ച മയാ പരേഷാം തേജാസ്പദം മണിമയം ച ഹൃദം ശിരോഭ്യാം യോ ഭീഷ്മകർണഗുരുശല്യചമൂഷദഭ്രാരാജന്യവർയരഥമണ്ഡലമണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോരഥയൂതപാനാം ആയുർമനാം സിജദൃശാ സഹ ഓജ ആർച്ചത യദ്ദോഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരുഭീഷ്മകർണാ ദ്രൗണിത്രികർത്തശലസൈന്ദവബാക്ലികാദ്യൈ അസ്ത്രാണ്യമോഘമഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശുർഹരിദാസമിവാസുരാണി സൗത്യേ വൃതഃ കുമതിനാത്മത ഈശ്വരോ മേ യത്പാദപത്മമഭവായ ഭജന്തി ഭവ്യാം മാം ശ്രാന്തവാഹമരയോരഥിനോ ഭുവിഷ്ഠം ന പ്രാഹരൻ യദനുഭാവനിരസ്തചിത്താഃ നർമാണ്യുദാരരുചിരസ്മിതശോഭിതാനി ഹേ പാർത്ഥ ഹേർജുന സഖേ കുരു നന്ദനേതി സഞ്ജൽപിതാനി നരദേവ ഹൃദിസ്പൃശാനി സ്മർത്തുർലുഠന്തി ഹൃദയം മമ മാധവസ്യ ശയ്യാസനാടന വിഗത്ഥന ഭോജനാദിഷ്വൈക്യാദ്വയസ്യ ഋതവാനിതി വിപ്രലബ്ധ സഖ്യുസ്സഖേവ പിതൃവത്തനയസ്യ സർവം സേഹേ മഹാൻ മഹിതയാ കുമതേരഖം മേ സോഹം നൃപേന്ദ്രരഹിത പുരുഷോത്തമേന സഖ്യപ്രിയേണ സുഹൃദാഹൃദയേന ശൂന്യ അധ്വന്യുരുക്രമപരിഗ്രഹമംഗരക്ഷൻ ഗോവൈരസദ്ഭിരപലേവ വിനിർജിതോസ്മി തദ്വൈ ധനുസ്ത ഇഷവത്സരധോഹയാസ്തേ സോഹം രഥീ നൃപതയോ യത ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത് അസദീശരിക്തം ഭസ്മൻഹുതം കുഹകരാദ്ധമിവോപ്തമൂഷ്യാം
राजन्स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदानः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नदां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्जावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिदो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा जलौघसां जले यद्वन्महान्तो दन्त्यणीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठर्यदुभिर्महद्भिरितरन् विभो यदुन्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जकारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरदश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनादिगाढेन शान्तास्तीत् विमला मती वासुदेवाङ्ग्रनुध्यान परिबृंहितरं घसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुन गीतं भगवदाज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमत्प्रभु विशोगो ब्रह्मसम्पत्या संच्छिन्नद्वैतसंशया लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भव निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे नभृदात्मा युधिष्ठिरा प्रथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदिदं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो पररामसंसृतेः ये आहरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावज कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापीशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्या यथा नडा भूभारक्षपितो येन जहौ तच्च कळेबरम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महिं जघौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेदो कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तल्परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनाद्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैतोयनी व्यापतिं भूमेरभ्यषिञ्जद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपदिं तदा प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् अपिपदीश्वरां विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः संच्छिन्नाशेषबन्धना वाजं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्जत्वे ह्यजोहवीद तृत्वे हुत्वाध पञ्जत्वं तच्चैगत्वे जुहोन्मुने सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये क्षीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजा दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनवेक्षमाणो निरगान् अशृण्वन्बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन् नावर्तेत यतो गता सर्वे तमनुनिर्जग्मुर्भ्रातरकृतनस्या कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्ता पृथिवी स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाया पदीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवति एकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं सुस्तेनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिं। हरिः ओं तत्सत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं। गोविन्द गोविन्द।